هذه بلوطة سيدنا إبراهيم. هذه عمرها 4300 سنة. فإجا سيدنا إبراهيم وستنا سارة سكنوا تحت هذا المكان بخيمة. فإجوا 3 من الملائكة فبشروا سيدنا سارة غلام اللي هو سيدنا إسحاق ومن بعده يعقوب. كلنا احنا بنصلي الله اكبر سيدنا عيسى موسى كله مشان الله بنصلي. كله ديانه واحده. الحمد لله رب العالمين. يعني شوفي احنا بنقاتل بعض واحنا اولاد اب واحد اللي هو سيدنا ابراهيم. كرامة لسيدنا إبراهيم الخليل، لأنه سيدنا إبراهيم الخليل معروف عنه أبو الضيفان، أبو الكرم، أبو الجود، لأنه كان لما يجي ضيف يأكل. فلما جاءوا الملائكة ذبح لهم عجل، في القرآن مكتوب وجاء بعجل حنين سيدنا إبراهيم من الملائكة. فصلاح الدين أيوبي كرامة لسيدنا إبراهيم الخليل أسس هذه التكية، بس ما كانتش هون، كانت في نفس الحرم. كانت تطعم كل يوم 3 وجبات، فطور وغدا وعشاء وكل شيء، للفقراء للمساكين، لكل واحد بيجي على الخليل بياكل بقى من تكية سيدنا إبراهيم الخليل. أمين هذا؟ أمين؟ ولا ولد ولا حدا. Nous sommes au tombeau des patriarches, lieu saint pour les 3 religions monothéistes, qui est aujourd'hui divisé en 2 parties par des parois blindées. Un accès pour les musulmans, un accès de l'autre côté de l'enceinte sacrée construite par Hérode, qui est réservé à la communauté juive. Et les pèlerins chrétiens, qui sont de plus en plus nombreux aujourd'hui, peuvent en fait circuler des 2 côtés. En 1994, un colon de la colonie de Kiryat Arba, à proximité d'Hébron, a commis un massacre et a tué des dizaines de Palestiniens durant la prière. Il y a eu de nombreuses émeutes et c'est à la suite de cet événement en fait, que le lieu saint a été divisé en 2 parties. Le cénotaphe d'Abraham et celui de Sarah sont en fait centraux par rapport au lieu saint et sont visibles par les 2 communautés grâce à des fenêtres qui donnent accès de chaque côté de la chapelle où est situé le cénotaphe. Donc quand on est du côté musulman, on peut voir du côté juif par une paroi blindée en verre et on voit en fait la communauté juive qui est en train de prier de l'autre côté. Amen. هذه بلوطة سيدنا إبراهيم. هذه عمرها 4300 سنة. فإجا سيدنا إبراهيم وستنا سارة سكنوا تحت هذا المكان بخيمة.
فاجوا 3 من الملائكة فبشروا سيدنا سارة غلام اللي هو سيدنا إسحاق ومن بعده يعقوب. كلنا احنا بنصلي الله أكبر سيدنا عيسى موسى كله مشان الله بنصلي. كله دينة واحد، كله ديانة واحدة. الحمد لله رب العالمين. يعني شوفي احنا بنقتل بعضنا واحنا اولاد اب واحد اللي هو سيدنا ابراهيم. كرامة لسيدنا إبراهيم الخليل، لأنه سيدنا إبراهيم الخليل معروف عنه أبو الضيفان، أبو الكرم، أبو الجود، لأنه كان لما يجي ضيف يأكل. فلما جاءوا الملائكة ذبح لهم عجل، في القرآن مكتوب وجاء بعجل حنين، سيدنا إبراهيم من الملائكة. فصلاح الدين أيوبي كرامة لسيدنا إبراهيم الخليل أسس هذه التكية، بس ما كانتش هون، كانت في نفس الحرم. كانت تطعم كل يوم 3 وجبات، فطور وغدا وعشاء وكل شيء، للفقراء للمساكين، لكل واحد بيجي على الخليل بياكل بقى من تكية سيدنا إبراهيم الخليل. مين هذا؟ امين. ولا ولد ولا حدا. Nous sommes au tombeau des patriarches, lieu saint pour les 3 religions monothéistes, qui est aujourd'hui divisé en 2 parties par des parois blindées. Un accès pour les musulmans, un accès de l'autre côté de l'enceinte sacrée construite par Hérode, qui est réservé à la communauté juive. Et les pèlerins chrétiens, qui sont de plus en plus nombreux aujourd'hui, peuvent en fait circuler des 2 côtés. En 1994, un colon de la colonie de Kiryat Arba, à proximité d'Hébron, a commis un massacre et a tué des dizaines de Palestiniens durant la prière. Il y a eu de nombreuses émeutes et c'est à la suite de cet événement en fait, que le lieu saint a été divisé en 2 parties. Le cénotaphe d'Abraham et celui de Sarah sont en fait centraux par rapport au lieu saint et sont visibles par les 2 communautés grâce à des fenêtres qui donnent accès de chaque côté de la chapelle où est situé le cénotaphe. Donc quand on est du côté musulman, on peut voir du côté juif par une paroi blindée en verre et on voit en fait la communauté juive qui est en train de prier de l'autre côté. Amen.